आपणकर जदि बिछाराशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी बिछाराशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि काहेकि ना बहुत शीघ्र 2026 मसीहार आरंभ हेबाकु जाउअछि एवं एही 2026 रो प्रारंभ रे आपणकर जीवन रे हेबाकु जाउअछि गोटे बड़ विस्फोरण एवं एही विस्फोरण जानिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे 2026 मसीहार आपण माने समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणैबा सहित एही भिडियोटी को आगको बढ़ेइबा। देखंतु एही 2026 मसीहाटी किछि विचाराशर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे शुभ फल भरिदेवा सहित किछि विचाराशर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे अशुभ फल मध्य प्रदान करिबा। किंतु एही भिडियो रे आपण माने जानि परिबे 2026 रो प्रारंभ रो हेबाकु थिबा एही विस्फोरण विषय रे जहा आपणकर आशा ठार अधिक आपणकर जीवन रे तांडव रचिबा आरंभ करिबा एवं जहा भी किछि समस्या 2025 रे थिला किंबा ता पूर्वरु थिला ताकू ध्वंस विध्वंस करिबा आरंभ करिबा। पुनर्बार खेलिबा आपणकर जीवन रे खुशीर लहरी पुनर्बार आपणकर जीवन रे सुखर फूल फुटिबा। तेबे विलंब न करे आसंतु जानिबा 2026 रो प्रारंभ आपणक पई किपरि रहिबा एवं किए करिबा एही शुभ परिवर्तन आपणकर जीवन रे विशेष करी केबे ठारू आपणकर जीवन रे एही शुभ प्रभाव गुड़िक पड़िबा आरंभ हेबा एवं केते तारीख मध्यरे आपण एही परिवर्तन गुड़िक अनुभव करि परिबे। एही सब तथ्य गुड़िक आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भावरे जानिबा ता सहित कौन आपनको उपाय करिबा को पड़िबा जहा आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा। एही भिडियोटी रो शेष भागरे निश्चिंत भावरे जानिबा सेथिपाई आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी विचाराशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आगामी 120 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति ईश्वर कृपारु निजर गोचर रे बहुत बड़ परिवर्तन करिबा पई जाउछंती बहुत अधिक शक्तिशाली हेबाकु जाउछंती माने निजर चलन रे करिबे बकरी गमन एवं एही समय रे विशेष भावरे उच्च स्थिति रे रहिबा समय रे जो बकरी गमन करिबे आपणकर जीवन रे चमत्कारी फल प्रदान करिबे एवं एही 2026 रो प्रारंभ समय आपणक पई एक आशीर्वाद स्वरूप रहिबा एवं आपणकर भाग्य को बदलै देबा। देखंतु एही नवेम्बर मास 11 तारिख ठार आरंभ होई मार्च मास 11 तारिख पर्यंत गुरु एही बकरी अवस्था रे रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर विचाराशि रे केउ भावरे गुरु बकरी हेबाकु जाउछंती एवं तांकर बकरी दृष्टि केउ केउ भाव उपर को रहुअछि। देखंतु गुरु आपणकर भाग्य भावरे उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती ताहा पुणी बकरी अवस्था रे अछंती एवं 11 नवेम्बर ठारू 11 मार्च पर्यंत आपणकर भाग्य भावरे बकरी अवस्था रे रहिबे माने पूरा 120 दिन पर्यंत जहा फल रे आपणकर जेउ सबु शुभाशुभ फल गुड़िक बाकी रहि जाइथिला तो सही सब शुभाशुभ फल को देवगुरु बृहस्पति एठारे बसी आपनको प्रदान करिबे। ता सहित 3 डिसेम्बर ठारू 11 मार्च पर्यंत आपणकर अष्टम भावरे गुरु बकरी अवस्था रे विराजमान रहिबे जहा फल रे एही 2 गोटी गृहर शुभाशुभ फल आपनको प्रदान करिबे। देखंतु गुरुंकर स्थिति अपेक्षा गुरुंकर दृष्टि जो भाव उपर को रही थाए सेही गृह रे अधिक शुभ फल प्राप्ति होई थाए कारण गुरुंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाई थाए। तो गुरु आपणकर भाग्य भाव रे बसी आपणकर लग्न भाव को माने आपणकर राशि को देखुछंती एहा सहित आपणकर तृतीय भाव को देखुछंती एहा सहित आपणकर पंचम भाव को मते देखुछंती। जेहेतु गुरु आपणकर भाग्य भाव रे अछंती एही 2026 मसीहार प्रारंभरु भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करि देबा। आपण जे कोनोसी भी कार्य भाग्य भरोसा रे करिवे आपणकर हाथ खाली रहिबो नाही। आपण जो भी कार्य हाथ देबे
ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଚର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ନବମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଆଦି କିମ୍ବା ମଠ ଆଦିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ, ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ତ୍ରିକୋଣର ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ।
संतानकठारु तांकु किछि खुशी खबर मध्य मिली पारे। एवं पंचम भाव आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव होइथाय। एही समय आपणकर ज्ञान एवं बुद्धि बढ़िबा। ज्ञान एवं बुद्धि बलरे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत ही अधिक उन्नति करिवे। आपण किछि उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती। मन पसंदर कोचिंग सेंटर रे आपण पाठ पढ़ी पारंती। जदि एही 2026 रो प्रारंभरु आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि किमा आपणकर किछि इंटरव्यू अछि, तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे सफलता लाभ करिवे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन एही समय रे बहुत भल रहिबा। आपणक भितरे तालमेल ठीक रहिबा। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेबा। गुरु भाग्य भावरे थिबारु आपणकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा सब दूर होई जिबा। धन कमाइबा पई नुआ नुआ रास्ता आपणको मिली जिबा। आपण पैसा संचय करिबा आरंभ करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करिवे। एवं पूर्वर जदि आपण करजर मायचाल रे फसी रहिथिले तो ऋण करजरु आपणको बहुत सहजरे मुक्ति मिली जिबा। एवं जदि आपण किछि लोन नेबाकू चाहुथिले आपणकर पाठपढ़ा को नै नूतन व्यापार आरंभ करने को नहीं हेउ आपनको एही समय रे बहुत सहजरे लोन मध्य प्राप्ति होई जिबा। जो माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानकु आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेबा। तेबे परिशेष रे एही शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं गुरुंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। प्रत्येक दिन प्रातः समय रे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं निज पाखरे हलदिया रुमालटी रखंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।